ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାକେ ନେଇକରି ଏଖେନ୍ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାତି ଚାଲିଛେ ଉଲଗୁଲାନ। ହେନ୍ତା ଗୋଟେ ଘଟଣା ଥି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଭେଡ଼େନ ଅଞ୍ଚଳତି ହେଉଥିବାର ବଡ଼ ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ରାମଲୀଳା ମହୋତ୍ସବ। ଆର୍ ଇ ରାମଲୀଳା ମହୋତ୍ସବକେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାନେ ଡାୟଲଗ୍ କହିକରି ପରିଚାଳନା କରବାର୍ ଲାଗି ବରଗଡ଼ କୋଶଲ ସେନାର ଯୁବା ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ଭେଡ଼େନ ରାମଲୀଳା କମିଟି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାମଲୀଳା ଥି ଅଭିନୟ କରୁଥିବା କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ ଏବଂ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ବି ଜନେଇଛନ୍। ଯାତ୍ରା କମିଟି ଆର୍ କଳାକାରମାନେ ଯେତ୍କି ପାରମୁ ହେତ୍କି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାତି ରାମଲୀଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାମୁ ବୋଲିକରି କୋଶଲ ସେନା ସଙ୍ଗେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍। କମିଟି ଆର୍ କଳାକାରମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଲାଗି କୋଶଲ ସେନା ସମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଛି। ସମୃଦ୍ଧ ହେଇକରି ଏଇଟା ତାମାନେ ସରକାର ପାଖରେ କିଛି ମେସେଜ ଯିବା ସେଠି ଆମର ଗୁହାରି ଆପଣ ଯେତିକି ପାର୍ଟି ଭେଡ଼େନ ଯାତ୍ରାରେ ସମ୍ବଲପୁରୀରେ ଡାଇଲଗ୍ଟା ଦେବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏଠି ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମାନ୍ୟତା ରାମଲୀଳା କମିଟି ଭେଡ଼େନ दिशे रामलीला के सम्बलपुरी भाषा में करवार लगी बिनती महाशय आपन जानिथिबे ई अंचल तार भाषा संस्कृति आउ परंपरा के नहीं करी तार परिचय तैयार कर आसीछि। कोशलवासी तांकर भाषा संस्कृति परंपरा के नहीं करी बहुत गर्व करसन और तार बढ़ती दिगे प्रचेष्टा जारी रखसन। इतिहास के जदि देखमा आमर भाषा रंगवती की देश विदेश ना कमावा संगे संगे 3टा पद्मश्री पुरस्कार भी आनी सारी। ये अंचल लोक संस्कृति नाट तामसा भूका कला बुहा एंता फिल्म देश विदेश की ना कमी छे और 2टा पद्मश्री भी नहीं सारी। ये अंचल मैट पैन पवन की संस्कृति झलक देखबार के मिलसी। आमर लोक कवि हलदर नाग आमर भाषा भी पद्मश्री भी पाई सारी। आमर भाषा रामायण महाभारत भी लेखा सारी। तार संगे सम्बलपुरी व्याकरण और सम्बलपुरी शब्दकोश भी लेखा हो सारी। पूरापूरी जदि कहमा सम्बलपुरी कोशली भाषा विश्व दरबार में गोटे तार स्वतंत्र पहचान नहीं सारा। भेड़ेन रामलीला कहले आमर एरिया गोटे बड़ यात्रा है। ये यात्रा माध्यम रे आमे आमर कला संस्कृति भाषा के लोकलोचन के आनी पारमा। यहाँ कोशलांचल सम्बलपुरी भाषा के लेकर आंदोलन चली। चिंता करी आमे भाषा आमर भाषा के 8म अनुच्छेद रे जगह देवार लगी उभय केंद्र सरकार और राज्य सरकार पाखे आमर आवाज पहुँचे पारमा। ये लगी आपण मानू तथा यात्रा कमिटी और कलाकार बंधु मान अनुरोध जी पार्बे सम्बलपुरी संलापटा करबे। आशा करूँ आपण मैंने आम कथा के रखबे। यात्रा को फोटो